फिटिंग जीन्स के साथ सफ़ेद रंग की छोटी सी टी शर्ट में हानि अपने लंबे बालों को सुलझाने में परेशान हुए जा रही थी। जब ही रज़िया बेगम, जो कुछ देर पहले अपना चश्मा वहीं रखकर भूल गई थी, लेने कमरे में दाखिल हुई, तो हानि को ऐसे हुलिये में देखकर दुल सी गई और कदरे सख्त लहजे में पूछा, हानि, ये क्या पहना है? जाओ जाकर कोई ढंग का कपड़ा पहनो। हानि, जो नहीं चाहती थी कि रज़िया बेगम उसे इस हाल में देखकर कोई नसीहत करें, इसलिए उसने बेड पर अपना अबाया भी रखा हुआ था कि तैयार होकर अबाया पहनकर कमरे से बाहर निकलेगी, वरना दादी जान तो वो क्लास लेनी है कि बस। लेकिन उसे बाल बनाने में टाइम का पता ही ना चला और रज़िया बेगम, जो नमाज से फारिग होकर अपना चश्मा लेने कमरे में वापस आई, पोती को इस पोती को इस वाहयात हुलिये में देखकर चंद लम्हे के लिए तो डर सी गई, पर फौरन अपने डर को ज़ाहिर किए बिना हुक्म दिया। लेकिन वो भूल गई थी कि ये अब के दौर के बच्चे हैं, जो अपनी हर नाजायज़ ख्वाहिश भी अपना हक समझकर मनवाते हैं। और हानि तो अपने बाप की चहेती बेटी थी, जिसकी हर ख्वाहिश, हर जिद को इबरार ऐसे मानते थे जैसे वो इसका हक अदा कर रहे हों, जो वो अपनी तालीम मुकम्मल कर कर इन पर या इनके ख़ानदान पर कोई एहसान कर रही हो। हानि ने जब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, उसके पहनावे से लेकर हर चीज़ में वाज़िया तब्दीली आने लगे। ये बात रज़िया बेगम भी नोट कर रही थी, पर सवाए समझाने के कुछ न कर पाती थी। इबरार की शह पाकर हानि खुद सर और बदतमीज़ भी होती जा रही थी। हानि, जाओ कपड़े बदलो, क्या कह रहे हैं हम? अरे कोई पूछने वाला है कि नहीं? जो दिल में आता है करने खड़ी हो जाती है। कभी देखा है अपनी पुप्पो की बेटियों को? कितने अच्छे से कपड़े पहनती हैं, तरीके से दुपट्टा लेती हैं। और एक ये है कि फैशन ही नहीं ख़त्म होता। दादी जान, मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, सारी फ्रेंड्स ऐसे ही कपड़े पहन कर आएंगी। हम सब एक जैसा ड्रेस पहन रही हैं और अबाया पहन कर जाऊंगी ना, किसी को क्या पता क्या पहना है। देखो हनी, तुम ऐसे नहीं जा सकती, कपड़े बदलो वरना हम इबरार को बता देंगे कि तुम किस तरह के कपड़े पहनकर जा रही थी। दादी यार, क्या है, जाने देना, वहाँ सब लड़कियां ही होगी। रज़िया बेगम के लाख मना करने पर भी हानि अबाया पहनकर चली गई। उसने इबरार को फ़ोन कर कर इजाज़त ले ली थी कि वही जीन्स और टी शर्ट में चली जाए अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में, और इबरार ने उसे इजाज़त दे दी। रज़िया बेगम सर थमाए बैठी थी। घड़ी की सुई रात के 12 बजा रही थी और हानि का कहीं कुछ पता नहीं था। आज इबरार भी अभी तक वापस नहीं आए थे। इबरार एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते थे। ओवर टाइम लगा कर भी बामुश्किल घर का खर्चा पूरा कर पाते थे। शहर के एक दरमियानी इलाके में किराए का घर लिया हुआ था। हानि इनकी सबसे बड़ी बेटी थी और उसके बाद 3 बेटे थे। इबरार साहब की खुद की ज़िंदगी बेशुमार मसाइब का शिकार रही थी। कम उम्री में पसंद की शादी। ऐसे में जब हानि ने तलीम के मैदान में कामयाबी हासिल करके स्कॉलरशिप हासिल की, तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। और इस खुशी में उनकी बेटी को स्कॉलरशिप पर शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। हानि की हर बात पर उसका साथ देते खड़े हो जाते। दरवाज़ा बजा तो रज़िया बेगम जल्दी से पैरों में चप्पल डालती दरवाजे की तरफ जाते आवाज़ें लगाई, कौन है? बाहर से इबरार साहब की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला और इबरार के अंदर आते ही शुरू हो गई कि लड़की ज़ात को इतनी आज़ादी दे रखी है, अभी तक कहानी का कुछ पता नहीं, और कपड़े भी कैसे पहन कर गई है। आज तक किसी ने हमारे ख़ानदान में पहने हैं क्या, जो तुमने उसे इजाज़त दे दी अपनी बेटी को? रज़िया बेगम के जलाल को देखकर इबरार कुछ देर तो खामोश रहे, फिर हाथ मुंह धोकर आए और आहिस्तगी से रज़िया बेगम का हाथ पकड़कर बोले, अम्मी, हानि जिस यूनिवर्सिटी में जाती है वहाँ सब लड़कियाँ ऐसे कपड़े ही पहनकर आती हैं। आजकल कोई बुरी बात नहीं है ऐसे कपड़े पहनना, ये फैशन है। अब ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है। मेरी बेटी ज़माने के कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगी तो उस यूनिवर्सिटी में उसका कोई दोस्त नहीं होगा। वहाँ लड़के लड़कियाँ सब साथ पढ़ते हैं। एक दूसरे के साथ बात करना, घूमना, पार्टी में जाना, फिर ऐसे कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है। आपका दौर अलग था, पहले लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकलती थी। अब लड़कियां बेटों से बढ़कर पढ़ती हैं, कमाती हैं
اور میں ہوں نا، مجھے جہاں لگے گا ہانی غلط کر رہی ہے وہاں اسے روک دوں گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ ابرار نے ایک پل میں رضیہ بیگم کے بھرم کو ٹھیس پہنچا دی تھی۔ یہ بول کر کہ میں ہوں نا، ہانی کو روک ٹوک کرنے کے لیے ابرار کچن میں جا کر پتیلیوں کے ڈھکن پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر چولہا جلا کر سالن رکھا گرم کرنے کے لیے، اور واپس پلٹے تو رضیہ بیگم کو خاموش بیٹھا دیکھ کر مسکرانے لگے اور رضیہ بیگم کا غصہ بھی بڑھا گئے۔ ارے ابرار، تمہاری تو عقل ہی ختم ہو گئی ہے، ٹائم دیکھا ہے تم نے کیا ہو رہا ہے؟ شریف گھرانے کی لڑکیوں کو کبھی اتنی رات تک باہر رہتے دیکھا ہے؟ امی جان آ جائے گی، کال آئی تھی اس کی کہ اس کی فرینڈ اسے ڈراپ کرنے آئے گی۔ ارے کب کرے گی؟ 1 بجنے والا ہے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جوان لڑکی اتنی رات تک گھر سے باہر اکیلے، وہ بھی ایسے کپڑوں میں! ابرار تمہاری تو مت ماری گئی ہے، اللہ بس خیریت سے اسے واپس لے آئے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ گاڑی کے رکنے اور گھر کا دروازہ بجنے پر رضیہ بیگم آگے بڑھی۔ دروازہ کھولا تو ہانی کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ ہانی سلام کر کے جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ بیگم تہجد کے لیے جاگی تو ہانی کو سسکیاں برتے دیکھ کر جلدی سے اسے سیدھا کیا اور پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہانی؟ کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ کیا بات ہے؟ ہانی جو بنا آواز کے سسک رہی تھی، دادی کی محبت پر مزید زور و شور سے رضیہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ دادی جان مجھے معاف کر دیں، آپ واقعی ٹھیک بول رہی تھیں کہ شریف گھرانے کی بیٹیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ چلو احساس تو ہوا، پر میری بٹیا نے میری بات تو سنی نہیں، تھی، تو پھر کیسے پتہ لگا کہ ہم ٹھیک بول رہے تھے؟ ڈرتے ڈرتے خدا سے دعا کرتے کہ یا اللہ میری پوتی کی عزت و حرمت پر کوئی حرف نہ آیا ہو، سوال کیا تو ہانی اور زور سے رونے لگی۔ ہانی کے اس طرح رونے پر رضیہ بیگم کا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح ڈولنے لگا۔ بہت پیار سے پوچھنے پر ہانی نے کچھ یوں بتایا، ہیلو ہانی، اتنی دیر کر دی آنے میں، اور یہ عبایا کیوں پہن کر آئی ہو؟ فاریہ کے پوچھنے پر اس نے کہا، ارے یار راستے میں ایسے کیسے آتی؟ پھر دادی جان کبھی گھر سے نکلنے نہ دیتی۔ اوہ چلو تم میرے روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، باقی سب آ چکے ہیں۔ ہانی فاریہ کے گھر آتی رہتی تھی، اس لیے اس کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم سے میوزک کی آواز کے ساتھ ہنسنے اور بولنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ وہ عبایا رکھ کر شیشے میں اپنے بال ٹھیک کرنے کے بعد فاریہ کے کمرے سے نکلی تو اپنے نام کے بعد ایک کہکہا سن کر رک گئی۔ وہ جو خود کو فاریہ کے گروپ میں شامل ہونے کے بعد بہت ماڈرن تصور کرنے لگی تھی، اپنے آپ کو سر تاپا اس کے رنگ میں رنگنے لگی تھی۔ دادی جان کی روک ٹوک اسے چبھنے لگی تھی۔ ابرار کو اس بات کے لیے منا رہی تھی کہ دادی جان کو اسلام آباد چاچو کے گھر روانہ کر دیں، اور ابرار بھی نیم رضامند ہو چکے تھے کیونکہ ان کو اپنی بیٹی زمانے کے ساتھ چلتی اچھی لگ رہی تھی۔ ان کے خیال میں یہ دوستی اس کے روشن مستقبل کی سیڑھی بن سکتی ہے۔ پر یہاں تو ہانی کی ذات کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کی سب سے اچھی دوست فاریہ کی تھی۔ ایڈیٹ ہے، جینز اور ٹی شرٹ پہن کر مجھ جیسا بننا چاہتی ہے۔ میں فاریہ عاصم، کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث، اور وہ ایک معمولی سی ملازم کی بیٹی، اسکالرشپ پر ایڈمیشن لے کر اپنی ذہانت کو استعمال کر کے مجھ سے زیادہ مارکس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا کر چند ہزار روپے کی شاپنگ کروا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنا گرویدہ کر لیا۔ اوہ فاریہ، لیکن اس کے مارکس کم آئیں گے اور تمہارے زیادہ، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ کیوں؟ عمر اور عمر کی ہنستی آواز نے تو جیسے ہانی کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بالکل ٹھیک، 2 ملاقات کے بعد آج عمر سلطان ہانیہ ابرار کو پرپوز کرے گا۔ اس کے بعد وہ ہانیہ ابرار جو اپنی ذہانت اور قابلیت میں مشہور تھی، عمر سلطان کی گرل فرینڈ بن کر ساری قابلیت اور ذہانت بھول جائے گی۔ صرف یاد رہ گیا تو یہ کہ کس طرح گرل فرینڈ سے بیوی بننے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اپنی کلاس بدلنا چاہتی ہے، ابھی دیکھنا اس کی ڈریسنگ میری فرمائش پر وہ تیار ہو کر آئی ہے۔ یہ مڈل کلاس کے لوگ اور ان کی سوچ، عمر کے الفاظ تھے یا کوئی سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا؟ اس کا مڈل کلاس سے تعلق اور اس پر اس کی قابلیت اور ذہانت
जुर्म बनाया जा चुका था और ये अमीरों की बिगड़ी औलादें उसको आगे कैसे जाता देख सकती थी। तो ये दोस्ती और पार्टी उम्र का उसकी तरफ झुकाव सब परी प्लान था। हानि के दिमाग में झकड़ से चल रहे थे। उनके कह कहे थे या कोई बम जो हानि के सर पर फट रहा था। ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, तलीम हासिल करने निकलती हैं ना, तो अपनी तहजीब रस्म रिवाज सब भूल जाती हैं। बस याद रहता है तो खुद को नुमाया करना, और इसके लिए कितना ही मॉडर्न बनना पड़ जाए बन जाती हैं। बताते बताते हानि की हिचकियां बंद गई थी। रजिया बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया और हानिया को पानी का गिलास थमाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। कुछ देर बाद उससे मुखातिब होकर कि बेटी, तलीम जब इंसान के अंदर दाखिल होती है तो वो सादगी इख्तियार कर लेता है। आजिज़ी और इनकिसारी उसकी पहचान बन जाते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर से गुजर जाती है तो वो खुद को सबसे बरतर समझने लगता है। ऐसे ही जैसे ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से आपकी सोच ब्रांडेड नहीं बन जाती। अपने मकसद को भूलकर अपनी तहजीब अपने मजहब के खिलाफ जाकर कोई भी कदम उठाना सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देगा। शुक्र करो रब का कि उसने तुम्हें गिरने से पहले संभलने का मौका दिया है। बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम हया का दामन छोड़ दो। क्या पर्दे में तुम्हें लेक्चर समझ नहीं आएगा? क्या दुपट्टा लेने से तुम्हें क्लास लेने नहीं दिया जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों खुद को गुनहगार कर रही हो? तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने गई हो, वहां सिर्फ पढ़ो। और हानि ने गहरा सांस लेकर दादी जान से वादा किया कि अब नहीं भटकेगी, सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देगी। हमारे मजहब में भी पर्दे में रहकर खवातीन ने आला तलीम की है। बेशक तलीम को अपने अंदर जगह देकर बंदा अजमत की बुलंदियों पर पहुंच सकता है। जी तो सामीन, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी। हमारी इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।